샘 베스카노. 오늘 우리 몽골 성도님들과 하나님의 말씀을 나눌 수 있어서 참으로 기쁩니다. 오늘 다 бүхэнтэй Монголын ийм Христ итгэлийн ах эгчдүүс нартайгаа бүгд хуваалцсандаа үнэхээр баяртай. 이렇게 귀한 기회를 주신 하나님께 무엇보다도 감사한 마음입니다. Энэ эрхэм боломжийг өгсөн Бурхандаа үнэхээр талархаж байна. 그리고 또 주 안에서 사랑하는 우리 이경한 우리 선교사님께도 감사합니다. Эзний дотор хайртай манай 이경한 파스터가 왔어요. 일일이 있으니까 баярлалаа. 물론 한국에서 우리 선교사님 만나서 교제를 해 왔는데 파스터가 болохоор солонгост уулзсан юм байна. Тэгээ хамт тусна хүрч ирсэн. 우리 목사님이 섬기는 병원과 교회에 와 보니까 참으로 마음에 기쁨이 있습니다. Тэгээ үнэхээр яг боддоор өөрийнхөө нүдээр ирж пасторын үйлчилж байгаа чуулган болоод эмнэлгийн үйл ажиллагаатай танилцсандаа маш их баяртай байна. 몽골은 한국에서 참 먼 나라이지만 газар нутгийн хувьд бол Солонгос Монгол хоёр хоололтой. 우리가 우리 선교사님 통해서 우리 몽골 우리 성도님들과 주 안에서 하나가 되어 있는 걸 보니까 놀라운 하나님의 은혜입니다. 일개스테이스에 담주가 эзэн дотор бид нэг байгаа гэдгийг харахтаа үнэхээр гайхамшигтай байна. 우리는 그 나라가 달라도 бид нар яс үндэсээр өөр боловч 우리는 그리스도 안에서 한 형제 자매입니다. Христийн дотор болохоор нэг л ах дүүс нар. 우리는 언어가 좀 달라도 бидний хэл яриа өөр боловч 우리는 하늘의 언어가 똑같습니다. Тэнгэрлэг хэл маань бол нэг л юм. 그 하늘의 언어는 복음이라고 합니다. Тэр Тэнгэрлэг хэл маань юу вэ? сайн мэдээ. 복음을 통해서 드러나는 하나님의 놀라운 은혜와 사랑은 똑같습니다. сайн мэдээгээр дамжуулан ирэх Бурхны хайр болоод нэгүслэн нэг л юм. 그래서 우리가 오늘 처음 뵙지만은 이미 우리가 서로 형제 자매입니다. Хэдийгээр тийм ээ нүүр нүрээрээ уулзж байгаа маань анх удаага уулзж байгаа боловч хэдий бид нар бодвол Бурхан дотор нэг л ах дүүс нар. 저보다 아마 나이가 좀 많은 누님도 계시고 магадгүй тийм ээ надаас арай ихч нар бас байх шиг. 저보다 나이가 좀 어린 동생도 있고 надаас насаар арай бага залуу дүүнэр байна. 우리는 오늘 처음 만나서도 주 안에서 한 형제 자매입니다. тийм боловч өнөөдөр бид эзэн дотор уулзсан нэг л ах ихч дүүс нар шүү. 그렇게 믿습니까? та нар итгэж байна уу? 지금 그 아멘 안 하시는 분이 있습니다. 아멘 хэлэхгүй байгаа юм байна. 참 우리 형제 자매라는 걸 주 안에서 형제 자매라는 걸 참으로 믿습니까? үнэхээр та эзэн дотор бид бол ах ихч дүүс гэдэгт итгэж байна уу? 우리는 오늘 누가복음을 통해서 하늘의 언어를 듣겠습니다. За тэгвэл бүгд одоо Лук номоор дамжуулаад Тэнгэрийн хэлийг сонсё. 이 세상 만사는 하나님의 마음이 어떤가를 우리에게 가르쳐 주고 있습니다. Орон ертөнцийн оршин байгаа бүхий зүйл нь Бурхан хин юм бэ гэдгийг бидэнд зааж өгдөг. 더 중요한 건 성경이 하나님이 어떠신 분인가를 우리에게 가르쳐 주고 있습니다. Бүр илүү тодорхой зүйл нь юу вэ гэхээр энэ Библи гэдэг ном маань тэр чигтээ Бурхан хин юм бэ гэдгийг бидэнд заадаг. 더 쉽게 말하자면 илүү амархан хэлийг 여러분과 저를 향하신 하나님의 마음이 어떤가를 성경은 표현하고 있습니다. бид бүхэнд хандсан Бурхан аавын сэтгэл ямар юм бэ гэдгийг илэрхийлдэг. 그 표현을 하나님의 아들 예수를 통해서 하시고 계십니다. Энэ илэрхийллийг эзэн Бурханы хүү болох Есүс Христээр дамжуулан илчилдэг. 따라서 성경은 하나님의 마음이 담긴 책입니다. Нөгөөтэйгүр тийм ээ Библи гэдэг маань Бурхан аавын сэтгэлийг тээсэн ном. 하나님의 마음을 표현하기 위해서 예수를 이 땅에 보내셨습니다. Бурхан аав өөрийнхөө сэтгэлийг бид бүхэнд илчлэхийн тулд Есүсийг энэ дэлхийд илгээсэн. 예수님은 하나님의 아들이신데 Есүс бол Бурханы хүү. 아들이라는 건 아버지의 모든 왕권을 가지고 오신 분인데 Хүү гэвэл юу вэ? Эцгийн бүх тэр хаанчлалын эрх мэдлийг авч ирсэн хүү. 가장 처참한 십자가에 죽으시러 오셨습니다. хамгийн аимшигтай загалмайлыг өгөхээр ирсэн. 가장 높으신 분인데 хамгийн дээд нэгэн боловч 가장 낮고 비참한 십자가에 죽기 위해 오셨습니다. хамгийн аимшигтай хамгийн тэр сул дорой тэр загалмайн аимшигыг өөртөө үүрхээр ирсэн. 이 크고 놀라운 사랑을 우리는 다 알 길이 없습니다.
Тэгэхээр энэ агуу өндөр хязгааргүй тэр хайрыг бид нар мэдхийн арга. 이 성경은 그 하나님의 아들 예수 그리스도에 대한 정언의 말씀입니다. Библи гэдэг бол Бурхны хүү болох Есүс Христийг гэрчилдэг ном. 그의 십자가의 죽으심을 통해서 하나님의 무한한 사랑을 우리에게 표현하고 계십니다. Түүний загалмайн өвхлөөр дамжуулаад Бурхны хязгааргүй хайрыг бид бүхэнд харуулж байна. 오늘 본문 말씀은 탕자 비유에 나타난 아버지의 마음입니다. За өнөөдөр бид бүхний хуваалцах Библийн хэсэг маань болохоор алдагдсан хүүд хандсан эцгийн сэтгэл гэсэн. 이 세상에서 아버지와 아들 관계처럼 중요한 관계가 없습니다. Тэгэхээр энэ дэлхийн амьдрал маань тийм ээ эцэг хүү хоёрын харилцаа шиг юм чухал зүйл гэж байна. 어머님들이 좀 섭섭해 할 수는 있는데 Магадгүй энд байгаа ээж нар жоохон сэтгэл нь гонсооч магадгүй тийм. 어머님은 아버지에 포함됐다고 보면 됩니다. Яг аав хүү хоёрын харьцаа гэдгийг бас ээж хүү хоёрын харьцаагаа ойлгож байгаа. 우리 부모가 자식을 생각하는 마음, Ер нь бол эцэг их нь үр хүүхэдтэй хандсан сэтгэл гэж ойлгоо. 그 속에 우리 하늘 아버지의 마음이 반영되어 있습니다. Тэгээд энэ сэтгэл дотор бидний бурхан аавын тэр сэтгэл маань мөн хамтдаа тусгагдсан байна. 여러분들 자녀가 계십니까? Та бүхэнд үр хүүхэд байгаа ба. 뭐 아들이든 딸이든 있습니까? Охин юм уу хүү байгаа юу? 너무도 사랑스럽습니까? Үнэхээр хайр татам уу? 우리 한국말로 말하면 눈에 넣어도 안 아프다 그럽니다. Солонгосчууд юу шийдэг вэ гэвэл нүдэндээ хийсэн чи өвдөхгүй гэдэг. 보기도 너무 귀하다고 합니다. Зүгээр харж байхад тийм амар үнцэнтэй. 그 자녀 아들이든 딸이든 그 자녀를 위해서 부모는 죽어도 다함이 없습니다. Тэр хөөч вэ нүү охин ч вэ нүү тийм ээ эцэг гэдэг бол ер нь хүүхдүүдэд өгсөн ч чадхаа. 집에 있어도 사랑스럽고 Гэхдээ байсан ч бүр хайр үрмээр 멀리 떠나 있어도 그 마음에 언제나 들어 있습니다. хүн алс хол явсан ч тийм ээ аль хэдийн тэр эцэгхийн сэтгэл дотор хүн байсаар л байж. 부모가 죽기 직전에도 그 자식은 마음에 있습니다. Эцэг нь яг үхлийн өмнө ирсэн ч үр хүүхдээ гэсэн сэтгэл нь ээж аав байж. 그 자식이 좀 말 안 들어도 상관없습니다. Тэр хүүхэд жоо үгэнд орохгүй байсан ч үүнээс үл хамаарна. 공부 잘해도 상관없습니다. Хичээлээ сайн хийдэг вэ нүү үүнээс үл хамаарна. 오늘 이 탕자 비유에 담겨 있는 하늘 아버지의 마음이 어떤가를 우리 확인하겠습니다. Тэгвэл энэ алдагдсан хүүгийн тухай сургаал зүйлээр амжуулан хэмээн тэр Тэнгэрлэг эцгийн сэтгэл нь ямар байдаг юм бэ гэдгийг өнөөдөр хуваалцъя. 오늘 누가복음 11장에 보면은 어떤 사람에게 두 아들이 있었습니다. 11-р эшлэлээр юм чинь тийм ээ. Хоёр хүүтэй нэг хүн байжээ. 둘째 아들이 아버지한테 내 재산을 내놔라 이렇게 합니다. Баг хүн эцэгтэй аава эд хөрөнгнөөс ногдох хувийг минь надад өгөөч гэсэн. 이건 유대인의 기준으로는 말할 수 없는 이게 죄악이고 잘못입니다. За энэ байдал бол евдэчүүдийн хувьд бол байж болшгүй нүгэл байхгүй. 아버지가 그 재산을 나눠줄 수는 있지만 Эцэг хүн өөрийнхөө эд хөрөнгийг хуваагаад үр хүүхдүүдэд өгч болно. 아버지의 그 결정도 없는데 자식이 아버지한테 재산을 내놓으시오 이렇게 한 거죠. Гэтэл аав нь шийдвэр гаргаагүй байхад хүүхэд нь тийм ээ эцгээ тийм ээ аваа надад миний ногдох хувийг одоо таслаад өг. 이거는 맞아 죽을 죄인입니다. Энэ бол одоо чулуугаар шийдвэрж эсвэл зодуулаад өгөх яах. 유대인의 관습으로는 있을 수 없는 일입니다. Евдэчүүдийн ёс заншлын хувьд байж болшгүй зүйлийг хийж байна. 그런데 아버지가 놀랍게도 그 재산을 내줍니다. Харин гайхалтай зүйл нь аав нь эцэг нь тийм үү нөгөө түүнд ногдох хувийг өгч байгаа. 그래서 며칠이 안 되어 그 둘째 아들이 재산을 다 가지고 먼 나라로 가서 허랑방탕하게 그 재산을 완전히 다 낭비를 합니다. Хэдхэн өдрийн дараа баг хүн хамгийн хамаад алс холын орныг зорин одоод тэнд дурд зоргоор амьдарч эд хөрөнгө өрн таран хийвэ. 그러니까 아버지를 박차고 아버지를 부정해버리고 나간 거죠. Нэгүр хэлэх юм бол эцгийг эсэргүүцээд тийм ээ үгүйсгээд гараа авчиж байгаа. 이 아버지 앞에서 이거 형편없는 이 자식입니다. Эцгийнхаа өмнө бол ахын байхгүй хүүхэд. 아버지의 가슴에 못을 박고 나간 거죠. Эцгийнхаа сэтгэл тийм ээ хадаас шаачаад гараа авчиж байгаа. 그런데 마침 다 재산이 다 탕진한 후에 그날에 큰 흉년이 들어서 이제 완전히 가난하게 된 거죠. За ийхүү өөрийнхөө бүх эд хөрөнгийг өрн таран хийгээд дууссан байх тухайн үед нь
түүний байсан газар маш их гангаачиг өлсгөлөн болсон. 이제 먹을 것이 없어서 어떤 한 집의 종으로 이제 비참하게 되었습니다. Итгэгч зүйл байхгүй болсон учраас нэгэн айлд тийм ээ загтаар авчихжээ. 이제 아버지 집에서 탕자가 이제 나가는 거죠. Эцгийнхээ гэрээс алдагдсан хүү гараад явлаа. 예. 이 돼지우리에서 이제 아버지 집은 너무도 좋은 곳입니다. Уг нь бол энэ хүүгийн эцгийн гэр бол дэндүү сайхан гэр. 먹을 것도 많고 입을 것도 많고 모든 것이 풍족한 아버지의 집입니다. Хоол унд өмсөх хувцас хэрэглэх зүйл бүх зүйлээр элбэг дүүрэн гэр. 그런데 이 자식이 아버지 집이 얼마나 좋은지를 모르고 차고 나간 거죠. Харин энэ хүүгийн хувьд бол эцгийнхээ гэр нь ямар сайхан бэ гэдгийг мэдэхгүйгээр орхиод явчихжээ. 그 재산 허랑방탕에 다 날리고 Олж авсан нөгөө бүх ид хөрөнгөийг өрн таран хийгээд 마침 이 땅에 기근이 찾아와서 먹을 것이 없어서 돼지 우리까지 비참하게 이제 내려갑니다. тэгээ очсон газар нь өсвөлэн болсон учраас тэрээр одоо гахаа хариулдаг болоо тэр гахаан өөрөн тийм ээ идэх хэмж олдохгүй үхийн даван дээр тулсан байна. 돼지가 먹는 인간 아버지의 아들 귀한 아들이었는데 Уг нь бол эцгийн хүү байхдаа бол эрхэм хүү байсан. 돼지가 먹는 Харин 돼지라는 것은 유대인들에게는 가장 혐오스러운 동물입니다. энэ гахаа гэдэг амьтан бол эвдэчүүдийн хувьд хамгийн одоо бузар амьтан гэж үздэг. 돼지가 먹는 쥐염 열매도 못 먹게 된 거죠. Гахаан тижээл хүртэл түүнд олдохгүй болсон. 아버지 집에 있었던 모든 풍요한 모든 것들을 다 잃어버린 겁니다. Эцгийнхаа гэрт байсан бүхий л тэр тансаг хэрэгжилж байсан тэр бүх зүйл бүгдийг алдсан. 그래서 오늘 본문의 말씀은 줄여 죽는구나 이렇게 했습니다. Тэгээд Библиэлд юу ч хэлсэн бэ гэхээр одоо ингээд өлсөж өгөхнэ гэсэн. 이제 아버지를 떠났기 때문에 드디어 죽음을 경험합니다. Эцгээс холдох тэр үед үхэлтэй тусгардаг. 이 비유가 도대체 무엇을 우리에게 가르쳐 줍니까? Тэгвэл энэ сургаал зөвлөд өнөөдөр бидэнд юу хэлээд байна? 이 탕자 비유 속에 하나님이 하나님의 택한 백성의 전 역사를 담고 있습니다. Энэ сургаал зөвлөлөөр дамжуулаад Бурхан өөрийнхөө сунгаж авсан ард түмний тухайх бүх түүхийг агуулж байна. 하나님이 아담을 지어놨는데 Бурхан Адамыг бүтээсэн. 아담에게 유혹이 들어왔고 Адам дуруу татлаг ирсэн. 하나님과 같이 너 이거 선악과를 따먹으면 하나님과 같이 된다 이렇게 했습니다. Чи энэ сайн мог мэдүүлэгч модны жимснээс итгэх юм бол Бурхантай адил болно гэсэн уруу татлаг ирсэн. 선악과는 하나님의 명령입니다. Сайн мог мэдүүлэгч модны жимснээс идэж болохгүй гэсэн хориотой хууль тийм ээ тушаалыг Бурхан өгсөн. 그런데 그 하나님의 명령을 거부를 해버린 거죠. Харин үүнийг эсэргүүцсэн байна шүү дээ. 아버지 집을 차고 나간 겁니다. Нэг өөр хэлэх юм бол эцгийнхээ гэрийг тийм ээ орхиод явсан та. 아담은 비참한 이제 지경에 빠지게 된 거죠. Адам бол маш одоо гашуун тэр амьдралыг амсгасан. 그래서 줄여 죽는구나 이렇게. Энэ алдагдсан хүү бол юу гэсэн бэ? Ингээд үхдэг юм байж үхнэ гэсэн өлсөж үхнэ. 이게 아담 타락 위에 모든 인류의 지금 부정할 수 없는 현실입니다. Энэ бүхэн нь яг Адамын гим нүгэл унснаас хойших гим нүгэл хүмүүсийн бодит амьдралын дүр төрх юм. 그래서 아버지 집이 얼마나 좋은 것을 아버지 집에 있을 때는 모르는 거죠. Эцгийнхээ гэр ямар сайхан юм бэ гэдгийг эцгийнхээ гэрт амьдарч байхдаа бол мэдэхгүй бай. 아버지 집에서 이게 얼마나 좋은지 알았으면 이렇게 비참한 지경으로 안 나가겠죠. Хэрвээ эцгийнхээ гэр сайхан байгаа гэдгийг мэдсэн бол ийм өрөвдөлтөй одоо үед тийм ээ үйл явдалтай очих уу? 우리 아들이 하나 있는데 За би хүүтэй 이제 한 10년 전에 우리 집에 있을 때는 우리 집이 별로 좋은지를 몰라 하더라고요. 10 жилийн өмнө гэхэд тийм ээ гэртээ байх үед энэ өөрийнх нь гэр орон хичнээн сайхан гэдгийг мэдрэхгүй байсан. 엄마 아빠가 먹을 것도 해주고 Эцгийнх нь хоол ундын бэлдээдэг чинь 입을 것도 다 그때그때 사주고 өмсөх хувцсыг нь тэр үе тухайн үе болгонд нь аваад өгчин.
그런데 입이 이렇게 늘 가끔씩 튀어나옵니다. А гэтэл дандаа хушуугаа унжуулаад 뭐 이게 먹을 것이 왜 시원찮다. тэгээ идэх хэмжих ойлголтой байхгүй. 왜 이렇게 집이 별로 좋지 않다 Тэр 이런 орон 거죠. яахаараа нэг юм онцгүй юм бэ. 저걸 어떻게 이게 깨닫게 해야 될 건데. Тэр яасан гэхээр энд одоо яаж энийг нь ухааруулах вэ? 뭐 그래도 잘 못 집에 있으니까 못 깨닫습니다. Тэгэхээр гэртээ байхдаа бол үнэхээр ухаардгүй юм байлээ. 집이 얼마나 좋은지 모릅니다. Тэр орон хичнээн сайхан гэдгийг мэдэхгүй байгаа байхгүй. 이제 군에 갈 나이가 됐습니다. А тэгээд цэрэгт явах боллоо. 우리 한국에서는 이제 그 나이가 20살 되면 이제 군에 가게 되어 있습니다. Солонгосын хуулийн дагуу бол 20 нас хүрэх юм бол цэрэгт бол албаасан явах үүргийн дагуу. 군에 가면 이제 생 고생을 이제 해야 되는 거죠. цэрэгт явах юм бол өстө жинхэнэ одоо амьд зовлон туулах штэ. 그 엄마는 이제 군에 갈 때 막 웁니다. 이제 그 귀한 아들이 이제 고생하러 간다고. Тэгээ ээж нь бол цэрэгт өдөж байгаа тэр хүүгээ өдөхдөө бол өөж өгч байгаа юм. Яг тэр миний хүү одоо яана зовондоо. 그런데 저는 속으로 속이 시원하다 아 생각했어요. миний сэтгэл бол кэмэ сайхан байна тий. 여기 이제 나가가지고 이제 한번 집 떠나서 한번 고생을 해봐야 된다고. Одоо болж тий. Одоо зөвхөн гэрээсээ яваад 한국의 군대 생활이 юм үзэг. 군대 생활이 그렇게 간단치 않습니다. Яг тэгэхээр солонгосын цэргийн амьдрал гэдэг бол тийм аа. 이제 고생 바가지로 하는 거죠. Ер нь л бол нэлээх зовондоо. 그래서 엄마는 애가 안타깝고 안쓰럽고 울지만 Тэгээ ээжийнх нь хувьд болох тэр айгүй хүүгээ өрөвдөд уйлаад байгаа. 저도 좀 안타깝긴 하죠. мэдээж миний хувьд ч гэсэн тийм өрөвдөх сэтгэл байлгүй яах юм. 아들하고 하나밖에 없는데 Цоргаан зүгтээ ээжиж. 이걸 이제 고생하는데 이제 보내는 거죠. Одоо тэр зовлонгийн газар руу явуулж байгаа шүү дээ. 그래서 제가 속으로 너 가서 고생 바가지로 좀 해봐. Дотроо болохоор юу гэсэн бэ? 미워서 그렇게 생각하는 게 아니죠. жоохон зовоод үзтээ. 미워서 그렇게 생각한 게 아니죠. Тэгэхээр энэ бол хүүгээ үзэн ятсан сэтгэл гарч байгаа зүйл биш шүү дээ. 사랑하기 때문에. хайртай учраас. 우리 아들은요 집에 있으면 집이 별로 좋다고 안 그럽니다. Тэг хүмүүс гэртээ байхдаа өөрийнхөө гэрийн сайхныг ерөөсөө мэдэхгүй байгаа. 그래 군대 갔습니다. Тэг цэрэгт явлаа. 군대 가서 이제 빡빡 키고 굉장히 고생을 하는 거죠. За тэгээ цэрэгт очиод ястаа. 그래 한 몇 달 만에 이제 첫 휴가를 돌아왔습니다. Тэгээд хэдэн сар болсны дараа анхны амралт аваад гэртээ түр. 우리 이제 여자분들은 잘 Энд 모르는데 байгаа эмэгтэйчүүд нөгөө цэрэгт явдаггүй. 우리 이제 한국 남자들은 다 압니다. Солонгос ирчүүд бол энэ цэргийн амьдрал аюу сайн. 그래서 이제 첫 휴가 이제 돌아오는 날입니다. За анхны амралт аваад хэдэн сарын дараа гэртээ. 그래서 이렇게 플래카드를 붙였습니다. 우리 아들 첫 휴가 뭐 이렇게. За тэгээ бүр ингээд хүүтэй зориулаад одоо ийм туусан дээр бичээд хүүгийнхээ амралтанд баяр хүргэе. 풍선도 좀 달고 бүр шаармаар үзээгээд. 이놈이 어떻게 돌아오는가 이제 보는 거죠. яаж ирэх хэрэгнээс харъя. 그 이제 전화가 왔습니다. 지금 집으로 지금 오고 За 있다고. тэгээ над руу одоо дуудлага ирсэн юм аа би аав гэдэг. 그 우리가 이제 문을 열어줬습니다. Үдэ онгоолгосон. 집이 천국이다 이래요. Манай гэрчтэй дэваач юм биш 여기 우리 집에 있을 때는 불평이 보통 많은 게 아니에요. Гэртээ байхдаа яг нөгөө гомдол тийм ээ. Зөндөө 엄마가 밥 해주는 게 뭐 맛이 없다 어떻다 뭐 ээж хоол хийгээд өгч байгаа чинь амтхгүй байх нинэ тэрэг. 고생 바가지로 하고 돌아오니까 Нөгөө зов зовжгаад иргээд ирсэн чинь 집에서 엄마가 해주는 게 제일 맛있다는 거예요. ээжийн гарын хоол хамгийн 이제 집이 천국 같다는 거죠. манай гэр болстой дэваач юм. 그리고 푹 쉬고 푹 쉬어라. Зөвхөн үнэхээр сайхан амраарай гэсэн. 이게 또 시간이 지나가니까 또 별로예요. Тэгээ жоохон гэртээ уудсан чинь тэгээд бас л тийм. 탕자 비유가 그렇습니다. За тэгэхээр алдагдсан хүүгийн тухай сургаал зүйл бол иймэрхүү байна. 아버지 집이 얼마나 좋은지 모릅니다. Эцгийн гэр хичнээн сайхан гэдгийг мэдэхгүй. 이게 영원한 천국입니다. Энэ бол мөнхийн тэнгэрийн хаанч. 영원한 천국에서 여러분과 저를 이미 하나님은 예정하셨습니다. Мөнхийн тэнгэрийн хаанчлал та биднийг бурхан аль хэдийн урдчлан тогтооцсон байна. 하나님의 영원한 계획 속에 여러분과 제가 들어 있습니다. Бурханы мөнхийн төлөвлөгөөн дотор та бид байдаг. 창세 전에 하나님은 우리를 하나님의 자녀로 선택했다고 합니다. Аль хэдийн бүтээлээс өмнө бурхан биднийг өөрийнхөө хүүхэд болгохоор сонгосон. 여러분과 제가 이렇게 하나님의 백성 된 것은 영원 전에 창세 전에 하나님의 계획이었습니다. Бид бүхэн өнөөдөр ийхүү бурханы ард түмэн болно гэдэг маань энэ төлөвлөгөө аль хэдийн
бүтээлээс өмнө тогтоогдсон. 우리 21세기에 여기 살고 있는데 Бид бүхэн энэ харин тийм ээ 21-р зуунд амьдарч байна гэж үзье. 내가 뭐 20세기 언제 이 땅에 태어나겠다고 누가 결정하고 태어난 사람 있습니까? За та бүхний дотроос одоо би 21-р зуунд төрөө шүү гэж төлөвлөгөө өгөөд захиалга өгөөд төрсөн юм байна уу? 혹시 그런 사람 그런 분 계십니까? Арай байгаа юм биш үстэй. 없죠. Байхгүй тийм. 내가 몽골에 태어나겠다 이렇게 결정하고 나오신 분 있습니까? Би ер нь Монголд л төрөө шүү гэж шийдээд төрсөн хүн байна уу? 있습니까? Байна уу? 없죠. Байхгүй. 누구의 계획입니까? Хэний төлөвлөгөөсөн бэ? 누구의 작정이고 계획입니까? Хэний төлөвлөгөө, хэний тогтоосон зүйл вэ? 하나님. 네, 하나님의 계획이죠. Бурхны төлөвлөгөө. 이 하나님의 계획과 하나님의 뜻을 21세기 우리 여기 살면서 드디어 이제 깨닫기 시작한 거죠. Тэгэхээр 21-р зуунд энд амьдарч байгаа бид бүхэн тэр Бурхны хүсэл болоод төлөвлөгөөг одоо ухаарч эхэлж штэ. 하하, 내가 이 땅에 살아가는 것이 내 의지 결정에 의해서 된 게 아니고 영혼 안에서 하나님이 계획이 있었구나 이렇게 된 거죠. Өнөөдөр би энэ цаг үед энэ газар дэлхий дээр амьдарч байгаа миний амьдралын утга учир бол бүр мөнхөөс өмнө Бурхны төлөвлөсөн төлөвлөгөө буюу Бурхны хүсэл байжээ. 하나님의 뜻 가운데 내가 이 땅에 태어났구나. Бурхны хүсэл дотор би энэ дэлхийд төрсөн юм байна. 하나님의 계획 가운데 어떤 사람을 만나게 되죠. Бурхны төлөвлөгөөн дотор бид нар хэн нэгэнтэй уулздаг. 누구를 만나는 게 우리의 계획입니까? Тэгэхээр хинтэй уулзах нь уулзна гэдэг бидний төлөвлөгөө юу? 여러분과 지금 같이 살고 있는 분을 여러분이 선택했다고 또 생각하는 사람도 있어요. Тэгээ магадгүй тийм ээ бидний зарим нэгж боддог. Миний хамт амьдарч байгаа одоо манай гэр бүлийн хүн. 내가 би сонгоцсон юм аа. 내가 이 남자를 내가 선택했다 뭐 이렇게 생각하는 사람이 Би энэ 있죠. залууг сонгоцсон гэж бодож магадгүй. 정말 그렇습니까? Үнэхээр тэгсэн болов? 그 사람이 여러분 앞에 안 나타났는데 어떻게 선택을 합니까? Хэрвээ тэр хүн таны өмнө гарч ирээгүй бол, уучраагүй бол та яаж сонгох юм? 뭐 나타났으니까 선택했을 거 아닙니까? Учирсан учраас л тэр сонголт бий болж байгаа шүү дээ. 뭐 사람이 안 나타나는데 어떻게 선택을 Хин 하겠어요? нэгэн хүнтэй уучрахгүй таараагүй бол яаж сонгох юм? 그래서 자기가 좋아서 선택해놓고 Яг өөрөө дуртай тэгээ сонгоцсон ирнэ. 결혼해서 살아보면은 Гэр бүл болоод амьдраад үтсэн чинь 아 내가 잘못 선택했다 이럽니다. ёстой буруу сонголт хийчих. 썩었다 뭐 이런 말도 합니다. Би нэр хуурдсан байж тээ. 우리 집사람이 저한테 그랬습니다. Манай ихнэр надад яг хэлсэн. 아 오늘 그 결혼할 때는 안 그런 줄 알았는데 살아보니까 아 이게 아니다 이거죠. Хормоо ээж хаач гэсэн үгүй гэж бодчихсон чи мөө амьдаад үсчихсэн нэр. 이미 그 다 지나간 소리입니다 이제. Энэ бол одоо бол өнгөрсөн тийм. 후회해봐야 아무 소용 없습니다. Одоо харамсаач нэмэр өнгөрсөн. 그렇게 살아가면서 하나님의 뜻을 이제 배워갑니다. Ийхүү амьдрангаа тэр Бурхны хүслийг бид нэр сураад амьдарч байна. 그래서 원래 기대했던 거하고는 많이 우리는 살아보면 다르다는 걸 알게 됩니다. Бидний наадлагаа тавьж ирснаас яг бодит амьдрал дээр амьдраад үзэх юм бол айгүйх өөр байдаг. 그래서 힘들기도 합니다. Тийм учраас хэцүү байна. 그러나 그것이 하나님의 마음을 배워가는 과정입니다. Гэхдээ энэ бүх зүйл нь Бурхны хүслийг таньж мэдэх үйл явц юм. 그것이 얼마나 내가 인간이 죄인이라는 걸 깨닫는 과정이기도 합니다. Энэ үйл явц маань би өөрөө ямар их нүгэлтэй хүн юм бэ гэдгийг ухаарах үйл явц. 인간은 자기가 죄인이기 때문에 Хүн өөрөө нүгэлтэй учраас 죄인은 자기가 마음대로 하고 싶어 합니다. нүгэлт хүн бол өөрийнхөө дур зоргоор л аашилдаг. 그러니까 남자도 마음대로 하고 싶어 하고 Эрэгтэй хүн ч гэсэн өөрийнхөө дураар баймаар байдаг. 여자도 마음대로 하고 싶어 합니다. Эмэгтэй хүн ч мөн адил. 그러니까 여기 갈등이 생기는 거죠. Тийм ч учраас зөрчил үүсдэг. 그래서 예수님께로 가야 되는 겁니다. Тиймээс Есүс рүү явах ёстой. 그래서 우리의 인생사가 전부 예수를 배워가는 과정입니다. Тэгэхээр бид бүхний бүх амьдралын энэ үйл явц маань Есүсийг суралцахад байна. 하나님의 마음을 배워가는 과정이 우리 인생의 목적입니다. Бурхны сэтгэлийг ойлгоход суралцах нь бидний амьдралын зорилго. 우리 이경환 목사님이 몽골에 오신 것이 정말 하나님의 놀라운 계획이죠. 이 пастор ч гэсэн Монголд ирсэн нь Бурхны гайхамшиг төлөвлөгөө. 뭐 저도 선교사님 만나서 10년 전에 알게 되어서 이제 이번에 처음 오게 됐습니다. Тэгээ би ч гэсэн пастортай 10 жилийн өмнө одоо уулзаж танилцсан. Тэгээ одоо л Монгол ирж штэ. 전혀 우리의 계획이 아니죠. Энэ бүхэн маань ерөөсөө бидний төлөвлөгөө биш.
하늘 마음이 여기 다 담겨 있습니다. 하나님의 마음이 담겨 있습니다. Тэнгэрийг бурхны сэтгэл энэ бүхэн дотор явж байгаа. 자, 이렇게 해서 이제 비참하게 되었습니다. За энэ хүү зовлонтой болсон. 이렇게 아버지 집을 떠나서 모든 걸 잃어버렸습니다. 이제 Эцгийнхээ гэрээс гараад явахдаа бүх зүйлээ алдсан. 줄여 죽는구나. Ингээд өсөд үтх юм байж. 그 줄여 죽는구나 하는 그것을 깨닫고 아버지 집이 이제 드디어 생각납니다. Өсөж өөхөхдөө тулах яг энэ мөчөд тийм ээ нөгөө эцгийн гэрийг санаж эхэлж байгаа байхгүй. 18절에 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 18 дугаар эшлэлдэр ингэж байна. Би босоод эцэгтэй очие. Тэгээд түн ааваа би Тэнгэрийн эсрэг таны өмнө нүгэл үлджээ. 그래서 이 비참하고 모든 걸 잃어버린 상태에서 아차 싶으면서 이제 자기 죄를 이제 깨닫게 됩니다. Хамгийн аимшигтай тэр зовлонгийн байдалд унах тэр мөчтөө тийм ээ. За ингээ үхэх юм байжээ гэдгийг даваан дээр яаж ийн? нөгөө жинхэнэ эцгийн гэрийг одоо санаж байгаа. 예, 19절에 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다. 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고 19-р эшлэлтэй. Би цаашид таны хүү гэлдэх нь зохисгүй. Харин намайг хөлснийхөө нэг хүн болгооч гэж хэлье. 예, 원래는 아버지의 아들이죠. Уг нь одоо юу юм бэлээ? Эцгийн хүү. 이제 결론에 가서 말씀드리는데 아들의 권세가 얼마나 큰지 모릅니다. Тэг яг дүгнэлт толгой дараа нь ярина л да. Тэгэхээр хүүгийн эрх мэдэл гэдэг ямар агуу вэ? 아들은 아버지의 모든 것을 물려받을 권한이 있습니다. Хүүд эцгийн бүх зүйлийг өвдөж авах эрх байдаг. 아들은 아버지께 뭐 잘한 게 없어도 아들이라는 명분 때문에 아버지의 모든 걸 물려받습니다. Тэг эцгийн хүү гэдэг бол ямар нэгэн гавьяа зүтгэл шаардлагагүйгээр зүгээр л хүү гэдэг тэр одоо нэр тийм ээ тэр нэр төрөөсөө болоод эцгийнхаа эрх мэдлийн бүх зүйл өвлөж авдаг. 그게 아들이라고 하는 놀라운 특권입니다. Энэ бол хүүгийн гайхамшигтай тэр онцгой чанар. 또 우리 아들 이야기를 한번 해야 되겠는데 дахиад нэг хүүгийнхаа тухай ярьчих. 우리 아들은 집에서 뭐 아버지 그 경제나 재산이나 뭐 하는데 보탠 게 하나도 없습니다. За манай хүү бол миний одоо эдийн засгийн тал дээр ямар ч одоо хувь нэмэр оруулсан зүйл. 그냥 어려서부터 모든 걸 해주고 그냥 자란 것 뿐이죠. Зүгээр л тийм ээ багаас нь ахуулаад бүх юмыг хийж өгöd өсгсөн. 뭐 사고나 치고 뭐 이랬지 뭐 집에 뭐 보태준 게 없습니다. За ер нь бол тийм ээ одоо янз янзын юм бол одоо хэрэг тарина уу гэхээс тийм ээ тэр ордо хувь нэмэр оруулсан зүйл байхгүй. 그 뭐 집에 아버지한테 뭐 어머니한테 보태준 게 하나도 없죠. Тэгээ эцэг ихтэй хувь нэмэр оруулсан зүйл байхгүй юу? 근데 놀라운 아들입니다. харин бидний хувьд бол гайхамшигтай хүү маа. 그래서 지금은 뭐 이제 커서 안 그러지만은 За одоо бол том болцсон учраас ихгүй байгаа да. 좀 어릴 때 Жохон багтаа 엄마가 이제 반찬을 이렇게 해놓으면은 ээж нь ингээд хоолны хачруудыг бэлтчихвэл 반찬이 이거밖에 없느냐 이래요. ёо энэс сур хачир байхгүй. 이 남편도 제가 아버지가 모든 걸 뭐 돈도 버리고 모든 걸 다 해도 그 집사람한테 반찬이 이렇게 없냐 이런 이야기 잘 안 하는 편입니다. Аав нь болохоор яасан бүх санхүүгийн одоо бүх зүйлийг олж ирээл тийм ээ тэр мөнгөөр нь ээж нь тэр хоолны хачир мэтрийг ингээд бэлтчихэд аав нь өөрөө тий чи энэс өөр юм бэлдэг юм уу гэж хэлээгүй байхад хүртэл 뭐 제가 권한이 있죠. уг нь бол надад тэр их мэдл байна. 제가 돈도 버려오고 Яг тэгэхээр би тэр мөнгөний олж байгаа чи 모든 걸 주관하고 би бүх зүйлийг захирж байгаа. 그런데 뭐 집사람이 뭐 해주면 뭐 그냥 뭐 반찬이 좀 시원찮아도 그냥 감사하게 잘 Гэхдээ 먹습니다. эхнэр минь бэлдэж өгсөн тэр хоолны хачир хоол ундыг болов те хичнээн одоо надад таалагдахгүй байсан ч би талархаад иддэг. 그런데 이 아들로는 아무것도 한 게 없죠. Тэгсэн чи нэр мөг болоо хийсэн юм юу ч байхгүй мөртлөө. 뭐 집에 뭐 보탠 것도 하나 없죠. Хувь нэмэр оруулсан юм ч байхгүй мөртлөө. 그런데 권한이 막강합니다. Яасан амар их мэдтэй байгаа. 자기 엄마한테 반찬 제대로 해내라 뭐 이렇게 합니다. ээжтэй ахаар юу гэдэг. 어디서 шиг хоол ундыг хичээж хийчихтэй. 그리고 엄마는 뭐 저 절절 맵니다. ээж нь хөл ярьдээ. Тэгээд амын тааруудаа сэтгэлийн таар. 뭐 뭐를 더 해줄까 뭐 이런 거죠. Юу ч ээж нь. 그 제가 옆에서 이렇게 보는 거죠. Би хажуунаас нь харахад 참 이상하다. чи юм бэ ч одоо. 이게 아들입니다. Энэ бол юу юм? Хүүгийн эрх мэдэл ах. 창세전에 여러분과 저를 예수 그리스도 안에서 아들로 삼았습니다. Бүтээлээс өмнө
Бурхан биднийг Есүс Христийн дотор хүүгээ болгосон. 그런데 아들이 이 망나니처럼 아버지를 차고 나갔지 않습니까? Тэгтэл хүү яасан бэлээ? Эцгийг орхиод гараа авчихсан. 죄인이 됐죠. Гим нүгэл дунсан. 그래서 비참하게 됐습니다. Тийхүү зовлонд орсон. 이 돌아올 사실은 행위로 말하면 돌아올 자격이 없습니다. Яг үйлсийн хувьд гэх юм бол буцаж орчих нүүр байх. 그 나갈 때는 아주 기고만장해서 아버지를 이렇게 밀어내고 나갔습니다. Гарахтаа бол яасан? Шууд аавгаа түлхэж яйл гараа авчиж байгаа байхгүй. 근데 자기가 이 대주리에 갔을 때라야 자기의 잘못을 깨닫게 됩니다. Харин хан хоронд очих тэр үедээ л би юу нь юу хийцэн бэ гэдгээ ухаарж байгаа. 그래서 아버지께 돌아오면서 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 18절에 18 дугаар шилдэг тийм ээ. Аава би Тэнгэрийн эсрэг таны өмнө нүгэл үлджээ. 19절에 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다. 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라. 19 дугаар шилдэр болохоор би цаашаа таны хүүгэгдэх нь зохисгүй харин намайг хөлснийхөө нэг хүн болгооч гэж хэлсэн. 나갈 때는 아주 교만했습니다. Гарах үедээ бол амар бардам загнасан. 그럼 바닥을 치고 Харин шатан унах дээрээ 내가 아버지께 내가 잘못했구나를 이제 깨닫게 된 би 거죠. аавынхаа өмнө түмэнтэй бурууг үйлдэжээ гэдгээ ухаарч. 그리고 많이 낮아진 거죠. Тэгээ маш их өөрийгөө тийм ээ одоо наруулсгасан. 나는 아버지의 아들이라고 칭함을 받을 수가 없습니다. 이렇게 한 거죠. ийм юм хийцэн амтэн би одоо яаж одоо аавынхаа хүү гэж очих вэ? 그렇게 이제 아버지께 이제 돌아오는 거죠. За ингээд аав дээр эргээд ирж. 아버지 반응이 어떻습니까? Эцгийнх нь хандлага ямар байсан бэ? 너 이 나쁜 놈아 이렇게 막 죄를 지적합니까? Гэсэн үү? 너 들어올 수 없어 이렇게 막 차냅니까? Чамайг оруулахгүй гэсэн үү? 성경이 전혀 그렇지 않습니다. Библиэр ерөөсөө тийм зүйл байхгүй. 아버지가 거리가 이렇게 먼데 아버지와 아들이 저 멀리서 이제 오고 있는데 Холоос хүү нээж байгааг аав нь харсан байгаа тийм ээ. 아버지가 그를 보고 척은히 여겨. За тэгтэл аав нь болохоор 20 절. 20 절. 20 дугаар ишлэл дээр ингэсэн байна. Тэгээд тэр босож эцэг рүүгээ явж харин эцэг нь түүнийг холоос харж ихэд өрөвдөн. 이 아버지 앞에서 엄청난 죄를 지었죠. Эцгийнхээ өмнө маш том нүгэл үйлдсэн. 근데 아버지는 그 죄를 지적하고 죄에 대한 형벌을 가하려는 그런 마음이 아니죠. Харин өнөөдөр эцгийнх нь хандлага ямар байна гэхээр түүний үйлдсэн нүглийн хариуд ямар нэгэн ялцсан шийтгэлийг өгөхийг хүсэж байна. 이 자식이 나가서 먹지도 못하고 비참하게 된 것이 그저 불쌍할 따름이죠. Эцгийн сэтгэл ямар байна гэхээр зүгээр л тийм ээ хоол ундгүй ямар их зовлон амссан гэсэн түүнийг нь харахтаа хүүгээ өрөвдөж байгаа. 척은히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 이렇게 되어 있습니다. Тэгээд ихэд өрөвдөн гэсэн байгаа тийм ээ. За ихэд түүний холоосаж ихэд өрөвдөн гүйж ирээд тэрч үнсвэ гинэ. 아버지의 마음에는 이 잘못이 아무 문제가 되질 않습니다. Эцгийн сэтгэл тэр хийсэн хүүгийнх нь үйлдсэн одоо гим нүгэл буруу болвол нэг их чухал шүү. 아버지한테 재산 내놓으라 하는 것은 이게 맞아 죽을 죄인입니다. Уг нь бол хүүгийн хандлага тийм ээ эцгээсээ тэр өв хөрөнгөө нэгж байгаа байдал болвол ерөөсөө алуулах ёстой ялыг хийж байгаа. 행위로 말하면 이거는 지옥 가야 됩니다. Үйлсийнх нь хувьд шүүх юм бол энэ тамд орох нүглийг үлдчихэж байгаа. 그런데 아버지의 반응은 어떻습니까? Харин аавах нь хариу хандлага юу вэ? 척은히 여겨 불쌍히 여깁니다. Ихэд өрөвдсөн. 이게 십자가입니다. Энэ бол загалмай. 모든 사복음서는 십자가로 하나님의 언약이 이루어져 갑니다. Сайн мэдээний дөрвөн ном бүгдөө загалмай руу ханддаг бөгөөд тэрхүү гэрээн рүү чиглэсэн байдаг. 예수 그리스도를 십자가에 못 박기 위한 모든 역사가 그 십자가를 향해서 착착착착 이제 달려갑니다. Энэ бүхий л энэ түүх үйл явдлууд маань Есүс Христийн загалмай дээр цуглагдах үйл явдал руу бүгдөө чиглэн хандсан байдаг. 예수는 십자가에 못 박혀 죽기 위해 이 땅에 찾아오신 분입니다. Есүс маань загалмай дээр цуглагдсан үххийн төлөө энэ дэлхий дээр ирсэн. 십자가는 말할 수 없는 처참한 형틀입니다. Загалмай гэдэг бол хамгийн аимшигтай цаазын ял. 이 십자가에 못 박혀서 피가 뚝뚝 떨어질 때까지 죽지도 않습니다. Загалмай дээр хадагдчихад тийм ээ
үнэхээр тэр бүх цус нь барагдтал өгч чаддгүй байхгүй. 하나님께서 여러분과 저의 죄악을 처근히 여기신 거죠. Тэгэхээр бурхан бид бүхний үйлдсэн нүглийг өрөвдөн хардаг байна. 십자가에 못 박아 죽이심으로 당신의 아들을 өөрийнхөө хүүг загалмаа дээр цовдлон үхүүлснээрээ 우리의 모든 죄를 탕감했습니다. 없앴습니다. бидний бүх гэм нүглийг бүгдийг нь одоо төлснөөр тооцож байгаа. 아버지가 목을 안고 입을 맞춥니다. Эцэг нь хүүгээ тэрврээд үнссэн. 너는 행위로 말하면 망나니처럼 못된 인생이지만 Үүсийн дагуу болоод дураараа аашилсан тэр өөдгөө амьдрал боловч 너는 내한테는 가장 사랑하는 아들이야라고 끌어안는 거죠. харин миний хувьд бол чи миний хамгийн хайртай хүү шүү гэсэн сэтгэлээр тэрвэрч байгаа. 그게 십자가로 표현된 하나님의 영원한 사랑입니다. Энэ бол загалмаагаар илэрхийлэгдсэн бурхны тэр мөнхийн хайр. 아버지는 그 아들을 영원 안에서 영원히 사랑하십니다. Тэгэхээр аав болвол тийм ээ мөнх гэдэг тэрхүү оршихуй дотроос хүүгээ аль хэдийн хайрлцсан. 그 자식이 뭐 아버지한테 뭘 좀 했기 때문에 사랑하는 게 아닙니다. Тэр хүүхэд нь аавда ямар нэгэн зүйлийг хийж өгснөөс хайрлаад байгаа юм биш. 오히려 아버지를 차고 나간 말할 수 없는 이게 패역한 죄인이죠. Тэр байтугай аавыгаа түлхэж хаяад гараа явчихж байгаа энэ гим нүглийг үйлцсэн үйлдэлийг хийсэн. 하나님의 사랑은 그 죄를 완전히 덮고도 남는 놀라운 사랑입니다. харин бурхны хайр бол энэ бүх гим нүглийг хүртэл бүгдийг даалдалж хүчиж чадах. 아버지의 마음에는 그 죄가 문제가 되질 않습니다. эцгийн сэтгэлд бол тэр гимт үйлдэл бол нэг асуудал биш. 이 죄가 문제가 되는 건 큰 형입니다. харин энэ гим нүгэл асуудал болоод байгаа нэг хүн баг тэм хин бэ? том ах. 아버지가 뭐라고 그럽니까? эцэг нүгэл хэлдэг үлээ. 22절에 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 22 дугаар эшлэлдэр эцэг нь хэлсэн болоод та хамгийн сайхан хувцас хурдан авчир. 제일 좋은 옷입니다. хамгийн сайхан хувцас гэж байна. 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라. Гарт нь бүүж зүг, хөлд нь гутал өмсөг. 이 탕자는 너무 이상합니다. Магадгүй те нөгөө алдагдсан хүүгийн хувьд бол амар сонирн байгаа. 나는 아버지한테 잘못한 것밖에 없는데 Миний хийсэн зүйл аавда буруу зүйл хийснээс өөр байхгүй те. 아버지는 너무 잘해주니까 아ав дэндүү сайн хандаад ах юм. 너무 이상한 거죠. Яасан сони юм бэ? 이게 무슨 광경인가 이런 거죠. Юу болоод байна? 그리고 살찐 송아지를 끌어다가 잡아라. 우리가 먹고 즐기자. За тэгээд цааш нь юу гэж хэлсэн бэ? 23절. За 23 дугаар ишлэл дээр гэж байна. Тарган тугал авчирч нядлаа. Бүгдээрээ найрлаж цэнгээ. 24절. 내 아들은 죽었다가 다시 살아났으면 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라. Учир нь энэ хүү минь өгсөн боловч ам оржээ. Тэр алдагдсан боловч олдлоо. 자, 정리하십시다. 이 아들은 아버지 앞에 엄청나게 죄를 지었죠. За энэ хүү бол эцгийн өмнө асар их гим нүгэл үлдсэн. 그 죄를 짓고 비참하게 됐습니다. За энэ нүглийн үйлснийхээ улмаас маш их зовх болсон. 행위대로 말하면 아버지 집에 돌아올 자격이 없습니다. Үйлсийн хувьд бол эцэг рүүгээ буцаж очих нүүргүй болсон. 자기가 스스로 그렇게 느끼지 않습니까? Өөрөө ч гэсэн үүнийг мэдрээд байгаа шүү дээ. 내가 이 아들이라 칭할 수가 없습니다. Тийм ээ намайг хүүгээ гэж дуудах зохисгүй би. 그냥 뭐 품꾼의 종의 하나로 나를 받아주면 그것만 해도 감지덕지 않은지 모르겠는데 그것만 해도 감사합니다 이런 말이죠. Зүгээр л намайг тийм ээ өөрийнхөө хөлсний хүн буюу нэгэн боол болгочих юм бол тэр чинь одоо хангалттай гэсэн үг. 그런데 아버지가 끌어안습니다. харин эцэг нь болохоор тэрвэрсэн. 이 아들이라 칩시다. За намайг одоо хүүгээ гэж боддог. 끌어안고 ингээд тэрврээд 아버지한테는 죄가 아무 문제가 되질 않습니다. эцгийнх нь хувьд бол тэр хийсэн үйлдэлийн гим нүгэл бол нэг онц зүйл шүү. 오히려 불쌍하게 여기는 거죠. харин ч эсрэгээр нь юу гэж өрөвдөд нь шүү дээ. 잔치를 벌려 이런 거죠. найр. 살찐 송아리를 잡아. Тарган одоо тугал гарга. 몽골에는 이 양이나 뭐 소도 많습니까? 네, 많아요. 예. Монголд бол хонь их байна тийм ээ бас бүхэр их үү гэсэн. 잔치가 벌어지는 거죠. найрлан цэнgiya. 이 죄인인데 잔치가 벌어지는 거죠. Нүгэлт хүн боловч тийм ээ түүний төлөө найр цэнгээ. 이게 하나님 나라 복음입니다. Энэ бол бурхны хаанчлалын сайн мэдээ. 여러분과 저가 다 하나님 앞에서 말할 수 없는 다 죄인입니다.
бид бол бурхны өмнө үгээр хэлхий аргагүй гим нүгэлтэй хүмүүс. 그래서 우리가 고백할 때 하나님 앞에 우리가 죄인입니다. 이렇게 고백하죠. Тийм учраас бид бурханд хандан хэлдэг тийм ээ гим нүглөө гимшдэг штэ. Бурхан минь ээ би бол гим нүгэлтэй хөө. 그 고백은 중요합니다. Тэгэхээр энэ үчил бол чухал. 나는 아버지로부터 이런 그 엄청난 대접을 받을 자격이 없는 존재입니다. 이게 중요하죠. Эцэг минь ээ би танаар ингэж дайлуулах эрх байхгүй хүн шүү дээ. 성경은 죄인의 눈으로 봐야 복음이 이제 드러납니다. Тэгэхээр Библи гэдэг энэ ном нь бид нар гимт сэтгэлээрээ гимт хүн гэдгээ хүлээн зөвшөөрч харах үед сайн мэдээ эндээс харагддаг. 이 놀라운 성경은 Энэ гайхамшигтай Библи гэгч ном нь 목사가 성경 뭐 이렇게 가르치라고 준 책이 아닙니다. за пасторуудыг тийм ээ энэ Библийг заагаараа гэж өгөгдсөн ном биш 뭐 신학자들이 뭐 이론적으로 따지고 이렇게 뭐 연구하라고 준 책도 아닙니다. 근본적으로 말하면. теологчдыг энд одоо теологийн ямар нэгэн бурхан судлалын онолыг гарах гэж өгсөн ном биш. 우리는 하나님을 다 떠났던 죄인이고 бид нар бол бүгдөө яг адилхан бурханаас холдон түүнийг хаяад явсан. 철저하게 우리는 자기 중심적인 죄인입니다. бид нар бол бүр мөн чанараараа гим нүгэлд унсан хүмүүс. 그러니까 우리를 구원하시는 예수를 우리를 찾기를 바라는 거죠. бид бүхнийг аварсан Есүсийг эндээс хайгаарай. 성경은 예수 그리스도에 대한 책입니다. Библи бол Есүс Христийн тухай өгүүлдэг ном. 예수가 우리에게 허락하시는 하나님 나라에 관한 책이고 Есүсээр дамжин бидэнд зөвшөөрөгдсөн Бурхны хаанчлалын тухай ном. 아버지가 계신 곳이 하나님 나라입니다. 아우의 байгаа тэр газар бол Бурхны хаанчлал. 이 아들이 아버지 나라의 고마움을 모르고 이제 차고 나간 거죠. Хүү яасан эцгийн гэрийг тийм ээ сайхан гэдгийг мэдхгүйгээр түүнийг орхон гараад явсан. 그래서 자기 죄를 드디어 발견하고 돌아오죠. өөрийнхөө нүглийг ойлгож ухаарахтаа буцаад ирсэн. 아주 교만했던 인생이 아주 겸손하게 된 거죠. маш бардамаар гараа явсан бол эргэж ирэхдээ маш даруй болоод ирсэн. 죄는 그 자체로는 나쁜 겁니다. гим нүгэл гэдэг өөрөө мөн чанараар бузар юм. 그러나 그 죄가 우리 인생을 매우 낮추는 역할을 합니다. Энэ нүглээр дамжуулан бид бүхний амьдрал даруусдаг баг. 나는 아들이라 일컬음을 받을 수 없습니다. Тийм ээ, эцэг минь ээ би таны хүү гэж хэлэгдэх нь зохисгүй. 근데 아버지의 반응은 너는 죄인이긴 하지만 харин аавын хандлага юу гэсэн бэ? Чи нүгэлтэй нүнэ. 나는 너의 죄를 기억도 안 해. 근데 би чи нүглийг ерөөсө бодохгүй 너는 죽었다가 돌아왔잖아. чи өгчээд амилчлаа штэ. 잃어버렸다가 다시 살아난 내 아들이야. Чи алдагдаад ам ороод ирсэн миний хүү. 그러니까 아들은 너무 놀라운 거죠. Тэг хүүгийн хувьд бол энэ үнэхээр гайхалтай. 이게 천국이구나 이렇게 된 거죠. Энэ чинь л тийм ээ Тэнгэрийн хаанчлал юм байна штэ. 내 안에서 자랑할 것이 하나도 없는데 миний дотор сайрхаад ах зүйл нэг ч байхгүй хахад. 아버지의 사랑이 나를 용납해 줬구나 이렇게 된 거죠. Чи хайр намайг уучлсан юм байна. 이게 십자가 사랑인 거죠. Энэ бол загалмай хайр. 십자가로 우리의 죄를 다 없애버린 거죠. загалмай дээр тийм ээ бидний бүх гим нүглийг байхгүй болгочих. 우리의 죄악대로 말하면 우리에게 형벌을 가해야 되죠. бид нар өөрсдийнхөө гим нүглийн хувьд гэх юм бол гарцаагүй тэр шийдвэрийг авах хэрэгтэй. 저희 집에 큰 둘째 형이 있습니다. За би хоёр тахтай. 저는 학교에 다닐 때 굉장히 모범생이고 Би одоо сургуульд явж байхдаа ихэд одоо үлгэр жишээ 뭐 학교에서 사고 친 적이 없습니다. сургууль дээр ямар нэгэн хэрэг төвд ордоггүй байсан. 우리 둘째 형은 사고 뭉칩니다. манай хоёр дахь ах болохоор дандаа хэрэг хийдэг. 뭐 쉽게 말 깡패 비슷한 겁니다. бараг л одоо тэгээ атмаа. 뭐 하루가 멀다 하고 싸우고 집에 들어오고. 그래서 бараг л өдөр болгоно тийм ээ хүнтэй зодтолчоод ирдэг. 우리 어머니가 누구를 더 마음에 두겠습니까? ээж маань сэтгэлд хэн илүү байдаг бол 뭐 둘 다 사랑하겠죠. мэдээж хоёуланд найртай. 뭐 우리 둘째 형도 우리 어머님을 사랑하고 저도 사랑했습니다. ээж маань хоёр дахь ах чартай над чартай. 그런데 둘째 형은 사고를 많이 치니까 학교에서 퇴학을 이제 시키려고 하는 거죠. ах маань дандаа л одоо хэрэг төгс орооцолдог учраас сургуулиас хөөн гэсэн. 자꾸 이제 그 싸우고 뭐 옆에 이러니까 이제 깡패 노릇을 하니까 이제 학교에서 이제 한 번 더 하면 이제 퇴학을 시키겠다 이렇게 했어요. 그래서 одоо модоо ингээл боо юм хэрэг төгөө болдог учраас сургуулиас одоо энэ хүүхдийг 우리 어머님이 누구를 더 신경을 많이 썼겠습니까? тэгвэл ээж маань анхаарал санаа зовж хэн илүү хандах вэ? 뭐 저야 모범생이니까 학교 잘 다니고 뭐 이래 하니까 би бол угаасаа үлгэр жишээ амар мондог тийм ээ сургуулиас. 우리 어머님이 아마 저도 사랑했고 우리 둘째 형님도 사랑했을 겁니다. надад чартай ахтай чартай. 그런데 우리 어머님이 우리 둘째 형님이 퇴학을 좀 안 되게 해달라고
보따리 싸가지고 학교에 갖다 선생님한테 갖다 바치고 또 어머님이 가서 잘못했다고 그러더라고요. А гэтэл манай ээж маань нөгөө ахыг тийм ээ одоо сургуулиас хөөгдчихгүй гэсэн сэтгэлээрээ ингээл болж л өгвөл тийм ээ ингээл юм баглаад боогоо сургуулийн багш нараас гуугаад ингээл явдаг гэсэн. 네, 그러니까 저는 보면 참 이상한 거죠. Миний харахад бол үнэхээр тийм 잘못한 형은 가서 이렇게 고백을 안 하는데 яахаараа тэр буруугийн үйлдсэн хүн өөрөө уучлалт гуйж тийм ээ одоо гуйж очихгүй байхад 어머님이 가서 만 잘못했다 그러고 뭐 이렇게 학교에 갖다 뭐 갖다 바치고 뭐 이렇게 яахаараа ээж энэ ахын өмнөөс очиод уучлалт гуйгаал тийм ээ юм өгөөл тийм гуйгаад идэв юм царай алдаа. 둘 중에 누가 효자겠습니까? Бид хоёрын хувьд хэн нь одоо сайн хүү вэ? Ачиг хариулдаг хүү, ачтай хүү? 지금 이제 세월이 많이 갔습니다. Одоо тийм ээ цаг хугацаа өнгөрсний дараа одоо ингээ харах юм бол хэн нь ачлалт хүү вэ? 저는 뭐 바쁘다는 핑계로 별로 뭐 어머님 뭐 그냥 가끔 전화나 드리고 그러죠. Би бол одоо бол өстой амар завгүйгээр хаяал нэг ээжтэйгээ ярьдаг. 이 사고 뭉친 우리 둘째 형은 Харин нөгөө нэг одоо болдоггүй нөхөр болохоор ах болохоор 어머니 가서 만 빌고 잘못했다 그러고 뭐 이런 거. ээжтэй очиад ээжээсээ миний буруу байсан шүү гэлтэй. 우리 인생이 다 하나님 마음을 배우는 것입니다. Бид бүхний амьдрал тэр чигтээ бурхны сэтгэлийг ойлгох гэж чиглэсэн байна. 예수님 왜 십자가에 죽으셔야 됩니까? Есүс яагаад загламаа дээр өгсөн бэ? 왜 그 고통을 치러야 됩니까? Яагаад энэ зовлон амсах ёстой вэ? 여러분과 제가 빌지도 않았는데 예수님이 다 2000년 전에 다 치르신 거죠. Тэгэхээр бид нар буугаагүй байхад 2000 жилийн өмнө Есүс аль хэдийн очиж нөгөө төлөөсөө төлчих. 예수님 2000년 전에 죽은 것도 모르고 우리는 살은 거죠. гэтэл Есүс 2000 жилийн өмнө бидний өмнөөс тийм ээ өгсөн гэдгийг бүр мэдчихгүй амьдарч байсан. 우리는 자기 잘난 맛에 다 살았는 거죠. бид нар өөрсдөө мундаг болсон юм шиг л амьдарч байсан. 그런데 성경을 알고 나니까 Харин Библийг мэдсэн чинь 하나님의 아들이 십자가에 그 처참하게 죽습니다. Бурхны хүү загалмай дээр хамгийн одоо өрөвдөлтөөр 왜? 무엇을 위해서? юуны төлөө яагаад? 우리는 성경을 통해서 아버지의 마음을 깨닫게 됩니다. Тэгэхээр бид бүхэн Библиэр дамжуулаад Бурхны сэтгэлийг 살찐 송아지를 잡아라. саран дугуйг гарга. 가장 좋은 옷을 입혀. хамгийн сайхан хувцас 잔치를 벌려. 이런 거죠. найр зингээ хийя. 이거 죽었던 내 아들이 돌아왔잖아. өгсөн байсан хүн маань амьлаад ирчихлээ шүү дээ. 우리 몽골에 예수 안 믿다가 몽골 성도가 한 분이 예수를 믿고 우리 호스피스 병원에서 예수 믿고 돌아오는 것은 Тэгэхээр Монголын одоо нэг залуу ч юм уу нэг хүн тийм ээ Есүст итгэдэггүй байж байгаа. Энэ хоспис эмнэлгээр дамжуулаад Есүсийн сайн мэдээг аваад Есүс дээр итгээд эргээд ирэх юм бол 우주가 감동하는 드라마입니다. бүр сансар огторгуу хүртэл тийм ээ баярлах тэр баяр болдог. 아버지가 가장 기뻐하는 일인 거죠. 하늘 아버지가. Тэнгэрийн эцгийн хамгийн баярлах тэр мөч. 우리는 예수의 십자가 사건을 통해서 Бид өхөн загалмайн үйлсээр дамжуулан 우리의 모든 죄를 다 없이했습니다. бид өхний бүх гимнүүдийг алга болгосон. 아버지가 우리를 끌어안아 주시고 Эцэг бидний тэрсэн. 우리의 불쌍한 처지를 불쌍하게 보시고 Бидний тэр өрөвдөлтөө дүр төрхийг яг өрөвдөн харсан. 너는 내 사랑하는 아들이라. Чи бол миний хайртай хүн. 내게 있는 모든 것이 너의 것이라. Миний бүх зүйл бол чиний. 이 자식은 잘한 것은 하나도 없죠. Энэ хүүгийн хувьд бол сайн хийсэн зүйл юу байгаа? Юу ч байхгүй ш. 아들이기 때문에 아버지에게 아버지의 것이 내 것임이라는 권한이 있습니다. Хүүгийн хувьд би хүү учраас тийм таны юм бол миний юм аа гэсэн эрхлэл байгаа дээ. 천국을 내게 주십시오. 이렇게 할 권한이 있습니다. Тэнгэрийн хаанчлалыг надад өгөөч хэмээх эрхлэл хүүд байна. 만약 아버지가 너 뭐 잘한 거 있냐 이렇게 물으면 Хэрвээ магадгүй эцэг нь тийм ээ чи чамд одоо сайрхах зүйл ч юм уу чиний одоо хувь нэмэр байгаа мó гэж асуувал 잘한 게 하나도 없습니다. бидний сайн хийсэн зүйл юу байгаа би юу ч байхгүй ш. 그런데 아들이기 때문에 Зүгээр л хүү учраас. 우리 집에서 우리 아들놈이 집에 보태준 게 하나도 없습니다. Түрүү манай хүүгийн жишээн дээр ярихад те хүү маань гэр орондоо оруулсан хувь нэмэр гэж зүйл байхгүй. 우리 집에서 한 일이 하나도 없습니다. 사고만 쳤죠. Юмч байхгүй тийм ээ. Зүгээр л одоо хэрэг төгөл тарина гэхээс. 그런데 제가 어머니한테 Гэхдээ ээжтэй 밥 내놔라 딱 이렇게 합니다. хоол өгөө гэж шаарддаг. 밥 때가 되면 조금 늦으면 밥이 왜 이렇게 늦냐 이렇게 할 권한이 Жоо 있습니다. хоолныхын цаг оройтчих юм бол өнөөдөр яагаад ингээ хоол оройтод байгаа юм бэ? 반찬이 좀 시원찮으면 반찬을 잘해 놓으세요 이렇게 합니다. Хоолны амтлагч янз янзын юм жоохон дутуу байх юм жоохон ойлгохтой билчээч. 그래서 제가 이렇게 자식을 이렇게 보는 거죠. Тэгээд би ингээ гаднаас хүүгээ харж байгаа шүү. 놀라운 일이다. Хай치 юм бэ. 이 아들이라는 것이 이렇게 놀라운 권한을 갖고 있구나. Хүн
хүү гэдэг энэ байр суурь өөрөө ямар юм сони юм бэ? 집에 기여한 게 하나도 없는데 Энэ гэрт тийм ээ оруулж ирсэн одоо үн цэнтэй зүйл ч юм уу юу ч байхгүй байхад 그 집의 아들로 태어났기 때문에 зүгээр л энэ айлын хүү болоод төрсөн дөө 그 집에 있는 모든 것을 주장할 수 있는 권한이 있습니다. энэ гэрийн бүх зүйл бол минийх гэсэн эрх мэдэл энэ хүүдэн байгаад байгаа. 밥 내놓으세요. 이렇게 하는 거죠. Хоолгоо. 반찬이 시원찮으면 다시 만들어 오세요. Наад 이렇게. хоолны чи амтлагч ерөөсөө онцгүй дахиад нэг хоёр хийх. 자기 엄마는 그거 해줍니다. Энэ чинь хөрх хамт тааруулаа. 사랑의 종노릇을 해주는 거죠. хайрын загц болоод. 예수님이 그렇게 이 땅에 찾아오신 겁니다. Есүс яг энэ хүү энэ гэхэд ирсэн. 우리는 놀라운 아들의 명분을 갖고 있습니다. Тэгэхээр бид хүн болвол тэр гайхамшигтай хүү гэдэг эрх мэдэлтэй. 이제 세상이 주지 못하는 아들의 권세를 갖고 있다고 갈라디아서가 그렇게 말합니다. Галаат номдэр хэлсэн байгаа. Энэ дэлхийн өгч чадахгүй тэр хүүгийн эрх мэдэл бидэнд байна гэж. 우리는 하나님을 아버지로 모시고 있습니다. Яг тэр бид Бурхныг аава гэдэг. 이 놀라운 명분을 얻었습니다. Энэ гайхамшигтай нэр хүндэт 이걸 그저 얻은 은혜라 합니다. үүнийг тийм ээ үнгүү олгогдсон ивэл гэдэг байгаа ш. 그러니까 자기 죄가 많다는 걸 깨달을수록 Тэгэхээр өөрийнхөө гим нүгэл хичнээн их юм бэ гэдгийг ухаарах тусам 아버지의 사랑이 더 큰 거지요. эцгийнх нь хайр бүр илүү их болдог. 죄가 많은 곳에 은혜가 넘치는 거죠. Гим нүгэл их байгаа газар нэгүсэл ч ихсэн их байдаг. 그래서 우리는 그 은혜를 영원히 찬송하며 살겠죠. Тийм ч учраас бид бүхэн энэ л нэгүслийг мөнхөд магтаж амьдрал. 이걸 로마서가 아들의 복음 이렇게 말합니다. Үүнийг Ром ном хэлэхдээ хүүгийн сайн мэдээ гэдэг. 아무것도 한 일이 없이 Хийсэн зүйл юу ч байхгүй. 천국을 내 소유로 물려받을 수 있는 권한이 있는 거죠. Тэнгэрийн хаанчлалыг өөрийнхөө өв болгон авах эрх мэдэлтэй гэсэн. 이것이 여러분과 제가 믿는 하나님 나라 복음입니다. Энэ бол өнөөдөр та бидний итгэдэг Бурхны хаанчлалын сайн. 여기에 우리 하나님이 여러분과 저를 얼마나 사랑하는지가 표현되어 있는 거죠. Бурхан бидний хичнээн хайрладаг юм бэ гэдгийг энэ бүхнээр илчилж байна. 문제가 생깁니다. За нэг асуудал үүснэ. 아버지는 아들에게 잔치를 벌리라 하죠. За эцэг нь хүүдээ найр хийх гэсэн. 큰 아들이 있습니다. Ууган хүү байгаад байгаа. 큰 아들이 아주 못마땅해 합니다. 이제 Ууган хүү энийг бол зохистой зүйл биш гэж үзэж байна. 잔치 소리가 나니까 Найр болоод байгаа найрын дуу чимээ сонсох. 이거 무슨 소리냐 이렇게 Чод 합니다. юу болоод байна гэж. 이게 둘째 아들 놈이 나갔다가 들어와서 지금 아버지가 잔치를 벌였다 이렇게 하는 거죠. Дүү чи эргээд ирсэн гэсэн чи аав чи найр хийж байна. 화가 났습니다. Уурн хүрсэн. 아버지 이거 무슨 이런 일이 있습니까? Аав яаж та ийм хийж чадчихна? 나는 아버지를 위해서 지금 하루 종일 대학 밑에서 일을 했습니다. Би өдөржингөө таны төлөө те энэ наран хурц наран дор ямар их зүтгэлээ дээ. 저놈은 나가서 아버지 재산을 창녀하고 놀아놔서 다 탕진한 놈 아닙니까? 이런 거죠. Энэ мө өөдгөө амтан аав таны одоо эд хөрөнгийг бүгдийн янхан хүүхнүүдтэй хамт өрн тараг хийчихэд ирж байгаа юм зү. 그러니까 큰아들과 작은 아들, 큰아들은 행위의 기초를 두고 판단하는 거죠. 행위의 기초를 두고. Ууган хүүгийн энэ одоо үзэж байгаа үзэл тэмээ шийдвэр юу вэ гэхээр үйлсээр тулгуурласан байна. 자기는 잘하고 있다고 생각하는 거죠. Би болов сайн хийгээд байгаа. 자기가 의인이라고 생각하는 거죠. Би болов зөвхт гэж үзэж. 저놈은 죄인이라고 보는 거죠. Тэр болов нүгэлт гэж үзэж. 죄인한테 왜 잔치를 벌여주느냐 이렇게 하는 거죠. Та яагаад ийм өөдгөө нүгэлтэй амьтад найр хийж өгöd байгаа? 이게 이제 신약성에 나오는 바리새인입니다. Энэ бол шинэ гэрээ номдэр өгүүлэгдэх фарисеучудтай адил. 자기들은 율법을 잘 지키는 의인이라고 착각을 하는 거죠. Өөрсдөө хуулийг сайн биелүүлдэг бид нар бол зөвхт хүмүүс гэж андуурдаг. 그 당시에 세리들, 창녀들 저것들은 다 죄인이라 이렇게 보는 거죠. Тухайн нийгэмд байсан тийм ээ янхан болон бие үнэлэгчнэр болон татвар хураагч нар эдгээр бол өстой аимшиг нүгэлтэй хүмүүс гэж байна. 나는 너희들하고 달라 이렇게 하는 거죠. Би бол та нараас өөр гэж. 여러분과 저가 뭐 다른 게 있습니까? За та бид нар ялгаатай юу? 지금 예수 안 믿는 몽골 많은 사람들이 여러분과 저하고 뭐 다릅니까? Есүст итгэдэггүй маш олон одоо монголчууд тийм ээ биднээс ялгаатай. 뭐 껍데기는 좀 다를 수는 있겠죠. Магадгүй жоохон арьсаараа өөр үж маа болно л доо тийм. 지금 감옥에 들어가 있는 어떤 살인범이 우리하고 다릅니까? Өнөөдөр шоронд хоригдож байгаа хүн алдсан хүн бид нар өөр юм уу? 행위로 보면 다르죠.
За үйлдэлсэн үйлдэлээрээ ялгаатай байж болно. 그러나 예수님이 우리를 보시면 어떻습니까? Харин Есүс биднийг харуул яаж хардаг вэ? 형제를 보고 라가라 하면은 그 이미 살인했느니라. Тэгээ хүүг одоо ахан дүүсийг хараад тийм ээ мунхаг амтан гэх юм бол тэр одоо хүн алсан үнтэй адилхан гэж. 여자를 보고 음욕만 품어도 이미 간음했느니라 이렇게 말합니다. Эмэгтэй хүнийг харах нүдэрээ харахтаа тачаадан харсан тэр хүн бол завхаарсан. 나는 다른 여자하고 간음하지 않았다 이렇게 하는 거죠. Би бол завхаараагүй шүү дээ үйлдэл. 그러니까 모든 남자는 음욕이 있습니다. Гэтэл бүх эрчүүд бол яг ийм одоо ийм завхаа хүсэл байдаг. 우리 젊을 때 여기 예쁜 여자가 있으면 이게 나쁜 생각이 음욕이 생기는 거죠. Залуу байхад бол тийм ээ яалтчгүй гоё сайхан хүүхэн харагдах юм бол яг тийм дур хүсэл төрдөг байна. 근데 내가 이제 목사니까 실제 범행은 안 하는 것뿐이죠. Яг одоо тэгээ нөгөө пастор хүний хувьд гэх юм бол боддоор энийг үйлдэл болгоогүйгээс л биш. 하나님이 보실 때는 어떻습니까? Бурхны харахад бол ямар ах вэ? 똑같습니다. 우리가 미움이 있죠. Биднэрт үзий хадал байгаа үстэй. 아, 미움이 없습니까? Үзий хадал байдаггүй хүмүүс юм уу? 우리 몽골 우리 교회 성도님들은 너무 거룩해서 Яа, манай Монгол цуглааны итгэгч нар чи ямар гоё ариун юм бэ? 우리는 사랑하여서 만난 가족도 때로는 미울 때가 있습니다. Бид нар хайрлаад учирсан бид нар гэр бүлийнхээ хүнийг ч гэсэн заримдаа үзий хадах тохиолдол. 어떻게 보면 더 미울 때도 있습니다. Магадгүй зарим талаараа бүр тэ өөр хин нэгнээс илүүгээр үзий ядах тохиолдол байна. 뭐 모르는 사람이야 뭐 크게 미워할 일도 별로 없죠. танихгүй хүнийг учиргүй үзий ядах юм байхгүй. 근데 가족은 내가 엄청 기대를 많이 합니다. харин гэр бүлийн хувьд яах вэ? Маш их найдлага тавьж исэн чинь 내 기대대로 좀 움직여 달라는 거죠. миний найзны дагуу жоохон байгаад өгөөч гэсэн чинь 내 욕망대로 좀 해달라는 거죠. миний шунц хүслийн дагуу жоохон тийм байгаад өгөөч гэсэн чинь 내 욕망대로 안 하면 그때부터 확 미움이 생기죠. миний хүслийн дагуу байгаагүйс шууд уурлаад үзий ядаж эхэлнэ. 그러니 칼 들고 죽이지는 않았죠. Мэдээж тийм хутга бариад алаагүй л те. 하나님 보실 때는 미움이 벌써 살인의 동기가 됩니다. Гэтэл бурхны хараагаар бол яаж вэ? Үзэн ядарч аль хэдийн тэр хүнийг алчиж байгаа байхгүй. 큰형은 작은 동생을 대하는 아버지가 못마땅합니다. Ахын дүүдээ хандж байгаа аавынхаа хандлагыг үнэхээр зохисгүй гэж үзсэн. 아버지가 야 우리 집에 있는 모든 것이 내 것 아니냐. Эцэг нь юу гэсэн бэ? Энэ гэрт байгаа бүх зүйл чинийх биш юм уу? Том хүлээ гэж. 너도 얼마나 아버지의 모든 권한을 갖고 있다. Чамдч гэсэндэг энэ эцгийн хүүгийн хувьд тийм ээ бүх эрх мэдэл байгаа. 그러나 이 둘째 아들 놈은 Гэхдээ энэ дүүчин болохоор 죽었다고 돌아왔지 않느냐. хүчээд эргээд ирж штеп. 그래서 내가 사랑을 표현하는 것뿐이야. Тийм учраас би өөрөө хайрыг л илэрхийлж байгаамаа. 내 마음속에 너도 사랑하고 너도 사랑해. Би сэтгэлдээ чамдч хайртай дүүчин хайртай. 누가 더 하나 아버지의 사랑을 많이 깨닫습니까? Харин хэн нь илүү эцгийнхээ хайрыг ойлгосон бэ? 큰 아들입니까? 작은 아들입니까? Том хүн үү? Бага хүн үү? Цагна. 이 땅에서 여러분과 저는 많이 범죄하고 어리석게 많이 삽니다. Энэ дэлхий дээр амьдрахдаа бид нар бүгдөө янз бүрийн гин нүглийг хийгээд өстой мунхаг мэт амьдрдаг. 아버지보다는 내 뜻을 많이 생각하고 삽니다. Эцгийн хүслийг огоорн тий өөрийнхөө хүслээр амьдрдаг. 오늘의 결론입니다. Өнөөдрийн үгийн дүгнэлт нь 우리 몽골에 계시는 우리 사랑하는 성도님들, Монголд байгаа хайртай итгэлийн ахын дүүснэр минь 성경은 우리 세상에 가르치는 교훈하고 너무 다릅니다. Библи гэдэг бол энэ дэлхий дээр өгдөг бүх сургамжуудаас огт өөр. 세상은 잘나고 Дэлхий бидэнд юу заадаг вэ гэхээр илүү сайн бай, 똑똑하고 ухаантай бай, 공부 많이 하고 боловсрал их эзэмш, 돈 많고 мөнгө ихтэй бол 이런 사람들이 잘난 사람이라고 그러겠죠. ийм хүмүүсийг тийм ээ амжилтанд хүрсэн хүн гэж үздэг. 가난하고 Харин ядуу 많이 못 배우고 боловсралгүй, 돈 많이 없고 мөнгөгүй 이런 건 형편없는 사람이라고 세상은 그렇게 판단하죠. энэ иймэрхүү хүмүүс бол ачаагүй хүмүүсээ гэж дэлхий дүгндэг. 예수 안에 들어오면은 Харин Есүсийн дотор ороод ирвэл 돈이 많든지 가난하든지 мөнгө ихтэйч бай, ядууч бай, 살았든지 죽었든지 өгсөн ч бай, амьдч бай. 그 조건하고 아무 상관없습니다. Ямар ч одоо болцол тийм ээ энэ хамаарахгүй. 오히려 이 둘째 아들이 망가진 인생입니다.
Харин ч тийм ээ энэ хоёр дахь хүүгийн эвдэрсэн амьдрал. 그러나 아버지는 그 망가진 인생이 더 불쌍합니다. Эцгийн хувьд энэ эвдэрсэн амьдрал нь дэндүү өрөвдөлтөй байна. 우리 한국말에 그 아픈 손가락이라는 게 있습니다. Тэгээ солонгосын зөөр үгэн дээр ингэдэг тийм өвдсөн хуруу гэдэг нэг үг байна тийм ээ. 다섯 손가락이 다 귀한데 Таван хуруу бүгдөө одоо эрхэм чухал. 한 손가락이 많이 아픈 손가락이 하나 있습니다. Тэгээ эдгээр таван хуруун дотор нэг хуруу их өвчтөй хуруу байна. 아버지 마음은 이 아픈 손가락에 가 있습니다. Эцгийн сэтгэл бол тэр яг өвдөж байгаа тэр хуруунд байна. 여러분과 제가 이 땅에서 죄 때문에 많이 허우적거립니다. Тэгээ бид бүхэн өөрсдийнхөө амьдрал дотроо гим нүглээсээ болоод маш их зовлон амсдаг. 아버지를 떠나서 우리가 원망도 많이 하고 Бид эцгээс холдоод эцгийг орхин явахдаа Нэтэд- гомдолдог. 내 뜻대로 안 된다고 미워하기도 하고 Мөн миний хүслийн дагуу байсангүй, болсонгүй, бүтсэнгүй хэмээн гомдолдог. 그렇게 죄악 가운데 살아가는 우리를 Тэгээ яг ийм гим нүгэл дотор амьдарч байсан бид бүхнийг 우리 하나님은 불쌍히 보십니다. орхон харахтаа бид өрөвдөн өршөөн хардаг. 끌어안고 죽었던 내 아들이라 이렇게 합니다. Бурхан тэрвэрэд чи бас миний хүн. 너를 위해서 독생자 예수 그리스도를 하나 죽이겠다 이렇게 합니다. Чиний төлөө би цорын ганц хүү Есүсийг өгсөн. 그게 십자가로 표현된 아버지의 마음입니다. Энэ бол загалмай дээр илэрхийлэгдсэн Бурхан аавын сэтгэл. 그래서 우리를 죄 없다. 너는 내 사랑하는 아들이라 해줍니다. Тийхүү чамд одоо нүгэл байхгүй. Чи бол миний хайртай хүү гэмээр. 너는 내 아들이기 때문에 천국을 내한테 다 주겠다 이렇게 말합니다. Чи нэгэнт миний хүү болсон учраас би чамд Тэнгэрийн хаанчлалыг өгнө гэдэг. 그러니까 우리는 아버지 앞에서 고개를 들 수가 없는 거죠. Уг нь бол бид нэр Бурхан эцгийн өмнө тийм ээ одоо нүрээ өргөхч ирэхгүй. 이게 웬 은혜냐 이렇게 되는 거죠. Энэ ч одоо юу ивэлвэл гэв. 우리의 영원한 생명을 하나님께서 거저 주시고 Мөнхийн амийг бидэнд үнгүй өгчлөө шүү дээ. 그토록 약속한 하나님의 나라를 우리의 것이 되게 만들어 주시고 Бидний үнэхээр хүсэн тэмүүлж байсан тэр нэгүслийн амлалтыг эзэн өгсөн. 그분의 영원한 사랑 속에 영원히 찬송을 하게 될 것입니다. Мөнхийн хайрын дотор биднийг мөнхөд түүнийг магтуулахаар амьдруулах. 이 땅에서 좀 고생해도 괜찮습니다. Тийм ээ энэ дэлхий дээр өнөөдөр бид нар амьдралдаа жоохон зовж болно. 그 아버지의 마음을 이 땅에서 배우기만 한다면 Зүгээр энэ дэлхий дээр амьдрч байгаа хугацаанд Бурхан аавын сэтгэлийг сурж авах юм бол 그 아버지의 뜻을 사랑의 뜻을 깨닫기만 한다면 Бурхан аавын тэр хайрыг тэр хүслийг мэдхэд ухаарах юм бол 우리 인생은 완벽하게 성공한 겁니다. та амьдралдаа хамгийн амжилттай амьдрсан шүү. 더 이상 이 땅에 성공 실패가 의미 없습니다. Тэгэхээр энэ дэлхийн өөр бусад тийм ээ алдаа оноо амжилт бол тэр юуроос сонирм биш. 그 아버지의 마음 하나를 깨닫게 하기 위해서 이 땅에 여러분과 저를 보내놨습니다. Зүгээр Бурхан аав өөрийнхөө хүслийг таниулахын тулд бид бүхнийг энэ дэлхий дээр газар дэлхий дээр амьдарч байгаа маа. 이렇게 하나님이 우리를 사랑하셨구나 이거죠. Бурхан намайг ингэж хайрлсан юм бэ штэ. Яг үүнийг л мэдүүлэх гэсэн. 사도 바울이 그걸 깨닫고 Паул яг үүнийг ойлгосон. 자기가 유익했던 모든 것들을 배설물로 다 처리를 해버립니다. Тиймээс Паул хэлсэн тийм ээ. Би өөртөө олз ашиг хэмээн харж исэн тэр бүх зүйлээ тийм ээ хог мэт хайсан. 예수 그리스도를 아는 지식이 가장 고상함이라 Есүс Христийг мэдэх мэдлэг нь хамгийн агуу юм аа. 주를 위해서 고생하는 것이 기쁨이었습니다. 그에게 Эзний төлөө зовхон түүний хувьд баяр хүрээсэн. 주와 함께 사는 것이 최고의 행복으로 살았습니다. Эзэнтэй хамт амьдрна гэдэг нь түүний хувьд хамгийн аз жаргал байсан. 우리 사랑하는 몽골 우리 성도님들, Хайртай Монгол итгэгч нар маань. 우리 주 안에서 형제라면서요? Бид нар эзэн дотор ах トゥ с гэж үздэг тийм. 우리 주 안에서 형제 자매인 걸 믿습니까? Та үнэхээр итгэж байна уу? Бид эзэн дотор ах トゥ с гэдгийг. 우리 오늘 뭐 처음 만났는데요. Бид нар уг нь бол анх удаа уулзсан. 영원 안에서 Харин мөнх гэдэг тэр оршууд дотор. 여러분과 저는 예수 피로 용서받은 인생들입니다. Есүсийн цусаар айл хэдийн уучлагдсан Бурхны ард. 우리가 예수님의 십자가를 몰랐던 거죠. 전에는. Урд нь болохоор бид нар Есүсийн загалмайг мэдээгүй байсан. 지금 이제 알게 되면 Харин одоо мэдвэл 예수 피로 우리가 형제 자매가 된 겁니다. Есүсийн цусаар бид ах эгч дүүснэр. 영원한 천국에서 영원히 찬송하며 살 것입니다. Мөнхийн хаанчлалд бид нар мөнхөд түүнийг Бурхныг магтан алдаршуулж. 이제 남은 그리스도의 고난에 동참하는 것만 남아 있습니다. Одоо бидэнд үлдсэн зүйл нь юу вэ гэхээр Христийн үлдсэн зовлонг хамт хуваалцсан. 우리는 사랑하는 사람, 진짜 사랑하는 사람을 위해서라면 많이 고생해도 그걸 즐거워합니다. Бид үнэхээр
үнэхээр хин нэгэнд хайртай болох юм бол тэр хайртайгаа хүнийхээ төлөө зовлон амсахтай жаргалтай л байдаг. 우리 한국에는 군대에 그 사랑하는 사람이 이제 군에 멀리 가는 수가 있습니다. 군대에 가게 되면 사랑하는 사람이 солонгосын үед тийм ээ зэрэгт явах юм бол одоо хол өөр нутаг руу зэрэг 이 아가씨가 사랑하는 사람을 만나러 멀리 찾아갑니다. харин найз охин нь яг нөгөө зэрэгт явсан залууга эргэж очиж шин амар хоолой ийсэн чи. 그 거리가 멀면 고생스럽습니다. Уг нь бол тэр амар хоолой чинь тийшээ очин гэдэг зовлон биз дээ. 근데 너무도 사랑하는 사람을 만나러 가는 길은 멀수록 좋습니다. харин амар хайртай хүн дээрээ тийм ээ очих тэр зам бол хоол байх тусмаа сайн. 그런데 사랑하는 그 애인이 너무 가까이 그 군대 생활하면 별 재미가 없습니다. харин хайртай хүн нь айгу ойрхон зэрэг албанд байх юм бол нэг сонирхол. 뭐 잠깐 가면은 만날 수 있다면 зүгээр хизээд бол хизээ очиод уулзсан. 별 재미가 없습니다. нэг сонирхолтой биш. 근데 멀리 군대 생활을 멀리 하면은 амар хоол байх юм бол 하루 종일 가야 이제 만날 수 있다면 өдөржингөө явсаар байгаад очиж уулздаг бол 그 가는 고생길이 전혀 고생이 아닙니다. тэр зовлонтой тэр холын зам хүртэл ерөөсөө зовлон мэдрэхгүй. 이 고생을 하면 내 사랑하는 사람을 만날 수 있어. Тэг би жоохон л одоо энэ зовлон тийм ээ амсаа туусах юм бол би хайртай хүнтэйгээ уулзах шүү дээ. 그 가는 과정이 너무도 행복합니다. Тэгээ харин ч тэр зам бол замын тур шууд 주를 위해서 고생하는 것이 행복합니다. эзний төлөө зовлон амсах нь аз жаргал. 예수는 이렇게 믿는 것입니다. Есүс яг ингэж л итгэсэн. 예수를 믿고 고생하지 않는 건 예수 제대로 믿은 게 아니죠. Есүст итгэсэн хэрнээ зовлон амсахгүй байгаа бол тэр нь үнэхээр зөв итгээд байна уугүй юу гэдгийг харин асуусан. 예수 믿고 많이 고생한 것이 사도 바울입니다. үнэхээр Есүст итгэснээсээ болоод маш их зовлон амссан хүн 많이 두들겨 맞았고 олон удаа зодуулсан. 감옥에도 들어가고 шоронд орсон. 그런데도 기뻐하라 이렇게 말합니다. Хэдий тийм боловч тийм ээ баярлагтун гэж. 사랑하는 성도님들, хайртай итгэгч нар минь 예수를 통한 하나님의 마음을 배우길 바랍니다. Есүсээр дамжуулаад Бурхны сэтгэлийг сураарай. 십자가로 전면된 그 끝없는 하나님의 은혜와 사랑, Загалмаагаар эзлэн авсан тэр хязгааргүй Бурхны хайр нэгүсэл. 우리의 그 많은 죄악을 없다 해주시는 하나님, Бидний тэр асар их гэм нүглийг бүгдийг нь одоо байхгүй гэж тооцсон эзэн. 그 사랑을 우리가 조금이라도 깨닫기 시작하면은 Түүний энэ хайрыг бид нар өчүүхэн чулуу ухаарах юм бол 주를 위해서 고생할 수 있으면, эзний төлөө зовж чадах юм бол 주를 위해서 고생하는 길이 있다면은 эзний төлөө зовох зам хэрвээ байна гэвэл 그것이 우리의 기쁨이 될 것입니다. энэ бол бидний хувьд баяр хөөр болох болно. 그래서 목회도 하고, Тийм ч учраас бид нар хончлол хийдэг, 그래서 선교도 하고, илгээлт хийдэг, 그래서 우리 교회 봉사도 하고, чуулгандаа үйлчилдэг. 주를 위해서 고생하는 길이 있기를 바랍니다. Эзний төлөө зовох зам таны амьдрал байгаасаа 그 충만한 축복을 누리시길 바랍니다. тиймээс үнэхээр хангалттай тэр ерөөлийг та бүхэн амсаасаа гэж хүсэж байна. 주님이 우리의 모든 것입니다. Эзэн бол бидний бүх зүйлээ. 나는 더 이상 바랄 것이 없는 인생이 돼버리고 말았습니다. Надад одоо хүсэж байх юм байхгүй гэдэг тийм амьдралтай. 나는 범죄했던 죄인이지만 Би хэдийгээр гин нүгэл үлдсэн хүн боловч 아들의 명분을 주셔서 너무도 감사합니다. надад хүү гэх эрх мэдлийг өгсөнд үнэхээр талархаж байна. 우리 자식이 엄마한테 밥 내놓으세요 이렇게 하듯이 Яг л нөгөө бяцхан хүүхдүүд маань ээжтэй хоол өг гэдэг шиг 우리는 하나님께 일용할 양식을 주옵소서 이렇게 하는 거죠. бид эцэгтэй хандаад те өдөр тутмын талахыг бидэнд өгөөч. 맡겨놓은 거 하나도 없죠. Даалгацсан юм байхгүй шүү дээ. Даатгацсан юм. 여러분이 맡겨놓은 게 하나도 없잖아요. Та бурхан даатгацсан байгаад байгаа мó? 하나님께. 그런데 Урдчлаад өгсөн юм байгаа мó? 우리가 아들이기 때문에 Байхгүй шүү дээ. 천국을 주시옵소서. Хүүхэд нь учраас. 당연히 천국 백성입니다. Надад өгөөч. Би таны ард түмэн. 이렇게 예수 믿는 건 놀라운 일입니다. Ийм хүн Есүст итгэнэ гэдэг нь ямар гайхалтай. 이 축복과 기쁨을 Энэ юрол энэ баяр хөөрөн 진정으로 누리시길 바랍니다. хөөрийг тийм ээ та бүхэн 기도하게- жинхнээсээ итлээсээ. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. Бурхан аав минь тандаа баярлалаа. 말할 수 없는 탕자 같은 죄인이지만 Үгээр илэрхийлхийн аргагүй алдагдсан хүнтэй адил нүгэлт хүмүүс үлээ бид. 우리를 아들로 삼아주셔서 너무 감사합니다. Та биднийг өөрийн хүү болгож авсанд баярлалаа. 우리 몽골에 있는 성도님들 이렇게 주 안에서 만날 수 있어서 너무도 감사합니다. Монголын итгэгч нартай өнөөдөр эзэн дотор уулзуулж өгсөнд баярлалаа. 우리 국적도 다르고
бид нар яс үнцээрээ ялгаатай 언어도 다르지만 хэл усаараач өөр 하늘 언어인 복음을 만날 수 있어서 참으로 감사합니다. Тэнгэрийн хэл ус болох энэ хүү сайн мэдээтэй учруулсан баярлаа. 우리 모두가 한 아버지를 모셨사오니 Бид бүгдөө нэг л эцэгтэй. 그 아버지가 보낸 예수 안에서 Эцгийн явуулсан илгээсэн Есүсийн дотор 참된 기쁨을 누리게 하시고 жинхэнэ аз жаргалыг мэдрүүлж 우리 예수님 위해서 고생하는 것이 우리의 참된 기쁨이 되게 하시옵소서. Есүсийн дотор зовлон амсах нь юутай жаргалтай вэ гэдгийг бидэрт мэдрүүлж өгөөч. 이 교회를 축복해 주시고 Эзэн бурхан миний чуулганыг өрөөж өгөөч. 우리 수고하시는 우리 목사님과 Үйлчилж байгаа пастрыг өрөөж. 온 성도님들이 Бүхэл итгэгч нар нь 예수님 안에 Есүсийн дотор 하나가 되어 нэгдэж 이 몽골 땅에 천국 복음을 전하게 하시옵소서. Монгол даяар Тэнгэрийн хаанчлалын сайн мэдээг дамжуулдаг цуглаан болгож өгөөч. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.